वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले भी पाकिस्तान की कुदरती आफात से निपटने के इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद सूबे सिंध में 29,000 से ज्यादा देहात मुतासर हुए हैं और हलाकतों की तादाद 226 से भी जायद हो गई है। सदर जरदारी ने आवाम से सूबे सिंध में मजीद बारिशों के रुकने और सूबा पंजाब में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की सेहतयाबी के लिए कौम से दुआ की अपील की है, मगर खुद बरतानिया चले गए। न जाने क्या वजह है। जब बरतानिया के हालात खराब हुए तो प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन फौरन अपनी छुट्टियां मनसूख करके बरतानिया वापस आ गए थे। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो यकीनन पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नजर नहीं आता। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मेजर जनरल अतर अब्बास जो कि डीजी ISPR हैं। सर, क्या हालात हैं सिंध के? आप लोगों की रिलीफ एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं, काफी वहां पर लोग मौजूद हैं जो रिलीफ फराम कर रहे हैं। आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सर? जी हाँ, अभी जो इस वक्त सूरत हाल है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स खास तौर पे जिसमें बदीन, मीरपुर खास, सांगड़, नवाबशाह ये शामिल हैं। वहाँ तकरीबन 1300 के लगभग जवान और अफसर इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में, रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। इसमें हमारे पास 70 से ज्यादा बोट्स हैं जो इस्तेमाल में हैं और वाटर पंप जहां से पानी निकाला जा रहा है 50 के करीब वाटर पंप इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वक्त तक तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग वहां से निकाले जा चुके हैं, रेस्क्यू किया गया है उनको। दूसरा कोई 7 मेडिकल कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में हमने लगाए हुए हैं और इसी के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स इमरजेंसी के लिए मौजूद हैं और उन एरियाज में जहां के लोग फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं और वहां बोट भी नहीं पहुंची है, वहां हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया गया है और हेलीकॉप्टर से ही राशन भी पहुंचाया गया है। अच्छा, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ इस बात को सर, क्योंकि मैं खुद भी बदीन वगैरह गई थी और बाकी इंटीरियर में तो वहां पर फौज रेस्क्यू कर रही थी। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है? क्योंकि हर मसले के लिए वो फौज को आवाज देते हैं, जलजला आ जाए, वजीरिस्तान की जंग का मसला हो, इंसदाद दहशतगर्दी की बात हो जाए, अब ये फ्लड्स पिछले साल के भी यही इश्यूज थे, इस दफा के भी, और कराची की बदअमनी पर अगर हम बात करते हैं तब भी लोग फौज का नाम ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कैपेबिलिटी है इस हुकूमत के अंदर? देखिए, मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा इस मामले पे तबसरा करना, लेकिन जब भी हुकूमत ही की ईमा पे फौज आती है और चूंकि फौज एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है जिसके पास इस किस्म की सलाहियत मौजूद है ताकि इमरजेंसी में कि कोई ऐसी आफत आती है जिसपे कौम मुतासर हो, अपनी अवाम मुतासर हो, तो ये फौज का फर्ज बनता है कि उसमें फौरन आगे आए और इमरजेंसी में खास तौर पे बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी अहकामात के वो काम करे। सो इस वक्त वो हम इसी में मसरूफ हैं कि लोग जो कि मुतासर हुए हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पे ये आफत आई है जहां में बहुत से ज्यादा बंद टूटे हैं, नाले हैं, उनमें से पानी जो है वो इतने बड़े इलाके में आ गया है, उसको निकालना है पानी को और लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाना है। ये हम समझते हैं कि एक कौमी फरीजे के तौर पे हम इसको, बिल्कुल मैं मानती हूँ ये कौमी फरीजा है, लेकिन हर साल सैलाब आते हैं, हर साल का एक ही इशू है, हर साल आप लोग रिलीफ में लग जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं होती है? क्या वजह है? ये तो आप फिर मुनासिब है, वो खास तौर पे वो इदारे जो कि इसके जिम्मेदार हैं और उनका फर्ज बनता है कि वो इस किस्म की तैयारी पहले से करें ताकि कोई इस किस्म का जब सैलाब या पानी आता है तो हर तरीके से वो इलाका, वो इंतजामिया जो है उसके पास इस किस्म की सहूलतें मौजूद हों, वेल प्रिपेयर्ड हों। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हम करने का। हमारे साथ मेजर जनरल अतर अब्बास साहब मौजूद है जो कि डीजी ISPR हैं। शेख साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मैंने उनसे 2 सवाल किए हुकूमत की अहलियत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तबसरा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे सर आप? देखें, सियासतदानों को तो ये भी पसंद नहीं है कि आप कैमरे पे खिदमत करते हुए फौजी को दिखाएं। वो चाहते हैं कि फौजी सिर्फ लाशें उठाते हुए दिखाए जाएं। उसामा बिन लादन का केस इनकी नाहली का दिखाया जाए। वो चाहते हैं कि PNS कराची का केस दिखाया जाए। वो चाहते हैं कि सरफराज का केस दिखाया जाए। वो नहीं चाहते कि पिछली दफा आपने रमजान में इनको खिदमत करते हुए दिखाया तो क़यामत टूटी पड़ी थी। वो कह रहे थे जी कि बड़ा आप इनको बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक खौफ नफ्सियाती, सियासतदान करता कुछ नहीं है, लकीली कैमरा आ गया। वो समझता सारी सियासत इस काले कैमरे के गिर्द घूम रही है। वो जाता है गरीब के लूटे हुए सरमाए से 2-4 ट्रक लेकर और वहां जाता है, वहां बांटता है, फोटो खिंचवाता है। और आप यकीन जाने कि सिंध के अंदर इतनी नफरत है इन इलाकों में जहां ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर्स है, पीपल्स पार्टी की मुस्तन और कंफर्म सीटें हैं, वहां
نفرتوں کے مینار ہیں ان کے خلاف. لوگ کہتے ہیں اب آئیں, یہ علیحدہ بات ہے, غریب آدمی کی مجبوریاں ہوتی ہیں, پھر الیکشن آتا ہے, ایک دفعہ اس کو کھانے کا ملتا ہے, 2 دفعہ اس کے کچھ کام ہو جاتے ہیں, تھانے دار اس کے لیے, پٹواری اور تحصیلدار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, وہ اس پہ ہی خوش ہو جاتا ہے. بٹ ان فیکٹ اس کئی زلزلے کے رمضان سے دیکھیں, ہمارے لیے سارے رمضان ہماری گناہوں کے سزا کے طور پر آ رہے ہیں. ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی. ہر رمضان میں قوم ایک نئے حادثے سے دوچار ہوتی ہے ہر سال. دیکھیں سر, وہی والی بات ہے نا کہ بارشیں تو ہر سال ہونی ہے, ہر سال سچویشن اس طریقے سے ہو جاتی ہے. میں نے وہی سوال ڈی جی ISPR سے بھی پوچھا تھا کہ کوئی پلاننگ کیوں نہیں کر رہے. بالکل سونامی تھوڑی ہے, یہ تو عام بارش ہے. سونامی نہیں آ رہا, یہ 3-3 4-4 دن کی بارشوں کا پانی ہے جو کرپشن کے پل بنائے ہوئے ہیں, پگڈنڈیاں بنائی ہوئے ہیں, جو انٹرنیشنل فنڈ ملتے ہیں, کچھ وہ چور ہیں, کچھ ہمارے لوگ چور ہیں, اور امپلیمنٹیشن تک 60% پیسہ تو چوری میں چلا جاتا ہے, باقی کوئی NGO لے جاتے ہیں, کوئی نیچے ورک ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ بگ زیرو ہے, بگ زیرو ہے. کوئی دیکھیں اس دنیا میں, اس ملکوں میں 27 دن 3 مہینے بارش رہتی ہے. بالکل. کیا بارش جہاں یورپ میں, دوسرے ملکوں میں, وہاں ایسی سڑکیں ہوتی ہیں, سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, ساری اکانومی تباہ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں ٹارگٹ کی زیادہ تباہی ہو رہی ہے, کراپ کی پہلے آتی ہیں. آپ دیکھیں سندھ کی فوٹی دیکھیں, آدمی خود ڈوب رہا ہے, اپنی گائے کو بچا رہا ہے. انڈیا میں کیوں خودکشیاں, انڈیا میں خودکشیاں دیہی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں, اربن میں کم ہوتی ہیں, اس لیے اس وہاں گائے نہیں ہے دیہاتی کے پاس. یہاں بیچارے کے پاس پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں ایک آدھی گائے ہے, ایک آدھی بکری ہے. آپ اس کا کل سرمایہ دیکھیں ٹی وی فوٹیج پہ, وہ گائے لے کے چل رہا ہے, اور ساتھ اس نے ٹین اوپر اٹھایا, ایک پنکھا اٹھایا ہوا ہے, کسی نے ایک چارپائی اٹھائی ہوئی ہے. یہ اس کا کل اثاثہ جو گھر سے لے کے نکلا ہے. اور اگر اس کی گائے مر جاتی ہے تو اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں. اس ملک میں کسی نے ابھی تک غریب کو ایک گائے نہیں دی. اربوں روپے لوٹنے والے لوگوں نے بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھا, جس نے ایک گائے دے کے 2 بچے اس سے مفت گائے دے کے 2 بچے اس سے واپس لیے. آج پاکستان کی اکانومی جو ہے جس سیریس کرائسس سے گزر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو حکمران ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈالر 88 روپے کا ہو گیا ہے, 60 روپے کا تھا, بیٹھے بیٹھے ان کا 28 روپے بڑھ گئے ہیں. 60% ڈالر اس طرح بڑھ گیا ہے, ان کے اونے پونے جو ہے دودھ میں آ گئے ہیں, اور ان کے لیے تو ہر دن جو ہے وہ بہتری کا دن آ رہا ہے. وہاں سے 2-3% وہاں پیسے رکھ کے پیسہ یہاں لا کے یہاں سے 14% انٹرسٹ پہ. اصل جو 30 لاکھ لوگوں کو, نوجوانوں کو روزگار سلانا چاہیے, وہ تباہ ہو رہا ہے. جو ڈبل ڈیجٹ, جو 3 سال میں ہمارے قرضے ڈبل ہوئے ہیں, 5,000 کھرب میں 10,000 پہ پہنچے ہیں, وہ کون ہم ادا کریں گے؟ ہم نہیں چلے, ہم نے تو اپنی اننگز کھیل لی, ہماری نوجوان نسل ادا کرے گی. اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ایک نیشنل لیڈر جو ہے, جو کرائسس کا لیڈر ہے پاکستان کا. دیکھیں آپ ان لیڈروں کی ٹورزم نکالیں, پاکستان میں تو ٹورزم کی گنجائش نہیں رہی. یہ ایسے سیاستدان ہیں جو عید بھی سعودی عرب میں پڑھتے ہیں, چلو عمرہ تو کر لیا یار, عید کے بعد آ جاؤ واپس. یا یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں, یا لندن میں رہتے ہیں, یا اسپین میں رہتے ہیں, یا اور ہمیں ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. کوئی اسلام کا رہنما ہے, وہ غریب پہ جان نثار کر رہا ہے. کوئی جناب علی کہہ رہا ہے میں پیرس بنا دوں گا, پیرس بنتے بنتے مونجو دھاڑو بھی نہیں رہا. شیخ صاحب آپ باتیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. شیخ صاحب میں آپ سے مجھے فی الحال موقع دیجیے, وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا, لیکن ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا امتیاز شیخ صاحب نے, جو کہ رہنما مسلم لیگ فنکشنل کے, ان سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.